Priča koju ćete danas čuti je neobjašnjiva priroda ljudske psihologije, ali u bukvalnom smislu te reči. Cenim da zaista mali broj ljudi naših godina je ikada čuo za nuklearnu katastrofu 57. godine u Rusiji. Negde duboko u ruskim Uralima postoji mesto koje je nastalo spontano. Ne postoji legenda o njegovom nastanku dugogodišnjem, nema starih tragova, nema crkava. Ovaj grad nije izgrađen zato što je trebao ljudima, već zato što je trebao sistemu. Njegovo ime je Ozyorsk. Dugo vremena to ime nije postojalo u javnim dokumentima, na mapama, u medijima. Ako biste želeli da pronađete 50. godina prošlog veka Ozyorsk, ne biste mogli. Država ga je zvala šifrovanim imenima poput Čeljabinsk 40, a kasnije i Čeljabinsk 65. Dakle, ne ime, već broj. Ujedno, ovo je grad gde je nastao plutonijum, koji je promenio tok hladnog rata. Ali najveća priča koju nosi nije sama nuklearna tehnologija. Najveća priča jesu upravo ljudi. Kada su 1945. godine pale dve čudesne američke bombe na Hirošimu i Nagasaki, one nisu bile samo vojni signali, bile su nešto mnogo više od toga, bile su poruka. U Moskvi tada, u tajnim kabinetima, zaključak je bio vrlo jednostavan. Ako Zapad ima ovo oružje, moramo ga imati i mi. U tom kontekstu 1946. godine počinje izgradnja postrojenja nazvanog Majak, pod okriljem tajne, daleko od javnosti i političkih rasprava. Radilo se ubrzano, standardi bezbednosti bili su minimalni, radnici čak nisu nosili ni zaštitu jer je brzina bila jedino važna. Pre nego što je ikakva eksplozija potresla region, već je postojala tragedija za koju niko nije znao da se događa. Od 1949. pa do 1952. godine radioaktivni otpad iz Majaka, posebno stroncijum 90, cezijum 137 i plutonijumski tragovi, direktno su ispuštani u reku Teča. Reka je naravno prolazila kroz sela, život se odvijao oko nje. Deca su se kupala, majke su prale odeću, stari ljudi su pecali i jeli ribu kao vid tradicije. Niko nije znao niti je govorio o radijaciji. Zvanično ništa nije bilo javno niti opasno. Već tih godina lokalni lekari počinju primećivati neobične simptome. Krvarenje iz desni, neobjašnjive rane, oštećenje kostiju i slabljenje imunog sistema. Međutim, nemojte da vas zavara ovaj strašni početak, jer priča donosi prilično iznenađenje i obrt. Ti izveštaji, kao što i pretpostavljate, nisu završavali u medicinskim arhivama. Završavali su u vojničkim fiokama. 29. septembra 1957. godine u jednom od skladišta nuklearnog otpada rashladni sistem prestaje da radi. Posledično temperatura raste, pritisak takođe i na kraju rezervoar eksplodira. Snaga te eksplozije iz 57. godine bila je ogromna, ekvivalenta blizu 100 tona TNT-a. Međutim, prava katastrofa nije bila udarna sila, nego ono što je ostalo u vazduhu, ili vam radioaktivni oblak koji se širio preko 300 km. Sela su bila potpuno kontaminirana. Ljudi, životinje, zemlja, hrana, sve je postalo deo nevidljivog otrova. Ovaj događaj poznatiji je pod imenom Krštimskaja katastrofa. Nakon incidenta, sovjetske vlasti započele su operaciju koju su nazvali sanitarno preseljenje. To je bio zvanični termin. Zvučao je neutralno, tehnički i birokratski, ali za ljude to je značilo evakuaciju. Međutim, i to je ključno, nijedna faza tog preseljenja nikada nije bila potpuna. Neka sela su ispražnjena odmah, neka delimično, a neka nikada. Zašto, pitate se? Zvanično objašnjenje glasilo je sledeće: nema dovoljno transporta, nema dovoljno rezervnih stanova, proces se mora odvijati postepeno. Ali kada se pogleda struktura stanovništva koja je evakuisana, pojavljuje se obrazac.
Radnici Majaka i njihove porodice preseljeni su prioritetno u bezbednije zone ili u sam Ozjorsk. Seljaci iz okolnih naselja često nisu bili ni obavešteni na vreme. Deo stanovništva, nažalost, ostavljan je u zonama kontaminacije uz preporuke, ali ne naređenja. Drugim rečima, nisu svi ljudi tretirani kao jednako vredni, što se i danas događa, naravno. Postoji dokumentovana činjenica da su neki stanovnici okoline sa zakašnjenjem saznali da područje u kojem žive nije sigurno. Postoje svedočenja starijih lica koja tvrde da su prve informacije saznali tek kada su počeli da primećuju promene u porodicama, stoci i biljkama. Ono što ovu priču čini još težom jeste sledeće. Stanovnici Ozjorska nisu iseljeni, grad je nastavio da funkcioniše. Industrija se nije zaustavila, proizvodnja nije pauzirana, sistem je bukvalno nastavio svoj tok kao da se ništa nije dogodilo. Privilegija i rizik postali su nerazdvojni. Ljudi van ograde bili su izloženi radijaciji, ali bez prednosti i bez ikakvih privilegija, i ljudi unutar ograde bili su izloženi radijaciji, ali su imali mnogo bolje uslove za život. Dakle, imali su savršene bolnice, nadzor i zaštitu. Danas deo tih sela više uopšte ne postoji. Drugi deo postoji, ali samo na papirima. Neki ljudi, potomci onih koji nikada nisu evakuisani, još uvek žive tamo. I kada ih pitate zašto, odgovor je često isti. Nismo tada otišli, pa zašto bismo sada? To je trenutak kada shvatiš da granica zato gradova ili vam zabranjenih administrativnih teritorijalnih jedinica nije samo geografska, nego je u glavama, u psihologiji ljudi. U godinama nakon katastrofe, kada je Ozjorsk nastajao, nije bio predviđen da bude običan grad. Dakle, bio je deo zatvorenog sistema, strogo kontrolisanog, definisanog jasno. Ulaziš po odobrenju, ali izlaz nije tvoja odluka. U prvim decenijama postojanja stanovnici zato gradova nisu imali pravo da slobodno napuštaju teritoriju. To nije bila preporuka niti administrativna procedura, već pravilo sistema. Granice nisu bile simbolične, bila je postavljena fizička ograda, straže, kontrole i jasno označene tačke izlaza i ulaza. Svakodnevni život je spolja mogao izgledati normalno. Ljudi su radili, deca išla u školu, postoje parkovi, trgovine, bioskopi, dom kulture, ali iznad svakog tog dela civilnog života postojalo je neizgovoreno pravilo. Ovo mesto napuštaš samo ako imaš odobrenje ili ako si državi potreban negde drugde u sistemu. Nije svako čak mogao ni da podnese zahtev, jer odlazak nije zavisio od želje, već od same dozvole države, pa čak i posete porodici morale su biti odobrene. Postoje zapisi ljudi iz tog vremena, da je osjećaj bio jedinstven. Nismo bili zatvorenici, ali nismo bili ni potpuno slobodni. I to nije bio strah od vojne sile, već od strukture u kojoj je sve bilo određeno. Ljudi u zato gradovima nisu bili osuđenici. Šta više, imali su bolji standard nego bilo koji prosječni sovjetski građanin. Ali isto tako nisu bili ni građani koji mogu doneti odluku o sopstvenom kretanju. Sistem je bio jasan. Običan radnik ostaje, naučnik ili kadar može biti premešten, ali ne po sopstvenoj želji. Porodice su ostajale zajedno, ali u sistemu, i deca su odrastala kao deo zatvorene populacije. I ono što je veoma zanimljivo, mnogi su pristali na to. I ovo je ključno pitanje zašto. Ozjorsk je bio prezentovan kao elita države. Najbolji stanovi, najbolja zdravstvena zaštita, stabilne plate, garantovan posao, i tako je Ozjorsk postao jedna od najneobičnijih konstrukcija 20. veka, grad bez zatvora u kojem ljudi žive kao da izlazak ne postoji. Jedna od najvažnijih naučnih analiza koje imamo o stanovnicima Ozjorska
Objavljena je u međunarodnoj medicinskoj literaturi i dostupna je preko PubMeda čak. U studiji je praćena populacija radnika i stanovnika koji su bili potencijalno izloženi ionizujućem zračenju u periodu dužem od 50 godina. Istraživanje se temeljilo na detaljnim podacima iz registra umrlih. Svako može da pročita, to je ovaj rad koji gledate. To znači da naučnici nisu radili procene ili simulacije, nego su koristili stvarne podatke o osobama koje su tamo živele i radile. Prvi i najupadljiviji rezultat studije je ukupna smrtnost u Ozjorsku nije bila veća od prosečne smrtnosti u ostatku Rusije, ako možete da poverujete u to. To je suprotno svim očekivanjima. Jer bi duga izloženost radijaciji po logici trebalo da dovede do skraćenog životnog veka i većeg broja fatalnih oboljenja. Međutim, broj umrlih u ovoj populaciji, uzimajući u obzir sve uzroke smrti, bio je jednak ili čak niži nego u poređenju sa nacionalnim prosekom. U studiji se navodi da su određene bolesti bile češće kod ljudi koji su imali najveće doze radijacije, posebno leukemija i pojedine vrste kancera, poput raka pluća i solidnih tumora. Ove bolesti su bile zaista statistički povezane sa nivoom izloženosti. To znači da je uticaj radijacije postojao i bio prepoznatljiv u medicinskim podacima. Međutim, kada se pogleda ukupna slika i zamisli to mesto, nakon tolike nuklearne katastrofe, mora se postaviti pitanje zašto ove bolesti nisu dovele do masovnog povećanja smrtnosti u populaciji, već do čak nižih od proseka. Drugim rečima, iako su određeni zdravstveni rizici bili prisutni, oni nisu promenili ukupni životni vek stanovništva u meri koja se očekivala. Studija također navodi i moguća objašnjenja. Jedan od najčešće pomenutih faktora je takozvani efekat zdrave radne populacije. To znači da su ljudi koji su radili u nuklearnom kompleksu imali bolji pristup medicinskoj zaštiti, redovnim pregledima i boljoj ishrani nego prosječan građanin Sovjetskog saveza. Zbog toga, navodno, njihovo opšte zdravstveno stanje bilo je nadprosečno u odnosu na ostatak zemlje. Važno je naglasiti da ovo istraživanje ne tvrdi da radijacija nije štetna, ali neposredno kao da to dokazuje. Iako se može izvesti zaključak da postoji povezanost između doze radijacije i određenih bolesti, ostaje i dalje otvoreno pitanje kako je moguće da stanovnici te oblasti, zatvorenih administrativnih gradova, imaju niži procenat smrtnosti nego drugi koji su živjeli u potpuno čistim sredinama. Kao što već pretpostavljate, studija ne daje konačan odgovor na pitanje zašto ukupna smrtnost nije viša. Ona navodi rezultate, statističke odnose i moguće faktore, ali naglašava da je potrebno dalje istraživanje kako bi se u potpunosti razumele dugoročne posljedice izloženosti radijaciji u ovoj populaciji. Najvažnija vrednost ove studije je u tome što predstavlja jedan od najdužih i najpreciznijih medicinskih zapisa o ljudima izloženim radijaciji u realnom okruženju tokom više generacija. Zbog toga ona i danas služi kao referenca u istraživanjima vezanim za zdravstvene efekte nuklearne industrije i zračenja. Pošto se ovdje potpuno očigledno radi o nečemu što nije do kraja rečeno i objašnjeno ljudima, ostaje da o tome špekulišemo, ali na način špekulacije svesnog, inteligentnog bića poput nas, zar ne? Ako bi se držali striktno zaključka ovog najopširnijeg i potpuno dokumentovanog naučnog eksperimenta u trajanju od 50 godina sa stavom da se u nauku ne sumnja, slobodno veruje, bez ikakve dileme, to bi značilo sljedeće, da ukoliko čovjek se hrani redovno, zdravo i leči, on može živjeti sasvim odlično u blizini ozbiljno ozračenog područja. Inače, analize i dalje nakon 50 godina pokazuju da nakon prirodnih požara
atmosfera iznad Ozjorska i okolnih sela postaje ponovo radioaktivna. Zapravo, pada sa kišom na tlo. Samo zamislite i pitajte se da li vam sve ovo zvuči iole logično. Pogotovo da 70 i nešto hiljada ljudi, znajući ovo danas, i dalje živi tamo. Isto tako, postoji bezbroj pokazatelja i dokaza da radijacija zaista ubija. Pa se postavlja pitanje šta se bre ovde dešava i šta se to krije od nas. Ono što se nazire je to da nivo radijacije očigledno mora biti veoma visok da bi odumiranje organizma na način na koji mi zamišljamo bilo lako vidljivo. I da to nije ni blizu onoga što se nama servira, a to je da i najmanji porast je ogromna pretnja. Ako verujemo u nauku, to zaista nije pretnja. Problem svega ovoga je što nemamo mnogo podataka o selima u okruženju, o ljudima koji su zaista pili tu vodu, nesrećnici, kada su u reke izručivali ogromne količine radioaktivnog materijala dok oni nisu ni znali. Jer oni bi bili zaista krucijalni objektivni zaključak na ovu temu i naravno baš taj zaključak nemamo. Ipak, po meni postoji još jedna opcija, a ona je čime su bili tretirani ljudi Ozjorska, koji su imali najbolju medicinsku zaštitu u Sovjetskom savezu toga vremena, kako se navodi. Pošto je apsolutno jasno da su bili pokusni kunići, logično je očekivati da je ovaj eksperiment shvaćen prilično ozbiljno, te su verovatno bili podvrgavani stalnom testiranju, analizama, eksperimentisanju, verovatno pojedinim lekovima koji su bili namenjeni samo njima. Zanimljiva je i činjenica da je ova studija bukvalno globalistički otvorena. Dakle, rezultati zlata vredni su nekako svima predati, čim je imao PubMedu, zar ne? Zato duboko verujem da je Ozjorsk itekako odgovoran za čuvenu priču o ruskoj vakcini koju čujemo danas protiv raka i koja izlazi baš u trenutku kada je Rusima potreban kec iz rukava poput ogromnog doprinosa čovečanstvu. A on je definitivno lek protiv raka. Napomenut ćemo samo ono zvanično, jer to je jedino što su podelili sa nama. A to je sledeće. Postoji ruska, personalizovana mRNK vakcina protiv raka, zove se Enteromix, i još par različitih projekata. Završene su prekliničke studije i počele su kliničke. Ima vrlo malo pacijenata u ranoj fazi, nema objavljenih dugoročnih podataka o izlečenjima. Navodno ne postoji ozbiljan javan dokaz u fazonu ovoliko ljudi je primilo lek, ovoliko je u potpunoj remisiji, toliko godina uz ovakve stope preživljavanja. Ono što se zna da su pojedini ljudi iz Srbije upravo među tim testiranim ljudima trenutno. Naravno da je za očekivati da će ovo sve da funkcioniše i da će ljudi biti izlečeni. Da li će to biti prihvaćeno kao opšte? Verovatno neće, jer vidimo da živimo u svetu debelih podela. Ali naslučuje da će Zapad morati imati svoj odgovor na to. Ako postoji terapija koja pomaže telu da se nosi sa radijacijom, da produži život, da zaštiti ćelije od mutacije, onda to nije samo lek, to je tehnologija moći. Takva tehnologija nikad neće prvo završiti u državnim bolnicama, ako i ikada. To je logika sveta u kojem živimo, a ne cinizam. I nema razloga da se misli da je ovo samo ruska ideja. Naprotiv, i Amerika je imala nuklearne eksperimente u Nevadi, projekat Manhattan, Oak Ridge, Los Alamos, laboratorija DARPE i eksperimente sa vojnicima u eri hladnog rata. I baš kao u Rusiji, deo dokumentacije je i dan danas stajan, i to one od suštinske važnosti. To znači da možda nisu samo Rusi pokušavali da naprave ljude otporne na radijaciju. U to vreme to je bio globalni projekat i globalno istraživanje. Ono što je veoma zanimljivo je zaista podatak da ne postoji više od 2 milijardera koji su ikada umrli od raka. Osim Steva Jobsa koji se zamerio globalnim korporacijama i Allena koji se zamerio Bill Gatesu, zar ne? I kao po ustaljenom običaju, što dublje zalazimo u čudne podatke, misterija postaje sve veća i veća.
Postoji zvanična činjenica koja glasi da ogroman deo medicinske dokumentacije o stanovnicima i radnicima Majaka nedostaje. Nije ni spaljeno, niti izgubljeno, jednostavno je sklonjeno iz arhive. Posebno medicinski snimci, laboratorijski rezultati, autopsije i istraživanja o deci i naslednim mutacijama. To se desilo baš između 1960. i 1990. godine, kada je naučno zapravo najviše i trebalo da se zna. Zvanično objašnjenje bilo je administrativni haos. Nezvanično ostalo je pitanje, a to je šta je u tim podacima bilo toliko vredno da se ne sme objaviti. Kštimskaja katastrofa iz 1957. godine zvanično je treća najveća nuklearna katastrofa u istoriji posle Černobilja i Fukušime. Za razliku od njih, o njoj nije napravljen niti jedan igrani film, serija, dokumentarac velikog formata, niti nekakva međunarodna rasprava. Zato što verovatno krije podatke koji ne bi trebalo da se znaju i odnose se verovatno na genetiku. Procene govore da je oko 200.000 ljudi bilo direktno izloženo, oko 50 sela je uklonjeno sa mape, radioaktivna reka Teča se i danas smatra jednom od najzagađenijih voda na svetu, a ipak svijet gotovo da ništa o tome ne zna. Ovo je redak primjer tihe katastrofe, gdje posljedica postoji, ali narativ kako zvanično, tako i logično ne prati. Postoji jedan najmračniji deo i zove se četvrta generacija. Veoma je zanimljiva činjenica. Ovo je tema koju retko ko otvara. Postoji grupa istraživača koja tvrdi da su u Oziorsku primećene genetske promjene, ali ne katastrofalne, nego veoma obećavajuće. Čemu se radi? Prva generacija imali su tumore, sterilitet i deformacije. Druga generacija je bio miks i šteta i prilagođavanje. U trećoj generaciji došlo je do stabilizacije određenih mehanizama, dok se o četvrtoj generaciji ne zna ništa. Dakle, četvrta generacija je sklonjena iz eksperimenta evolucije, bukvalno pod ubrzanjem. Jer ono što po teoriji evolucija radi u 50.000 godina, ovdje se desilo za samo 60. Naučnici to nazivaju adaptivna mutacija pod konstantnim stresom okoline. Laik bi rekao, organizam je počeo da se brani sam i vrlo je brzo naučio kako da živi sa problemom. Veoma čudna činjenica je sljedeća, a to je zabrana genetskog ispitivanja stanovnika. Dakle, do 2020. stanovnicima Ozorska i regiona reke Teča nije bilo dozvoljeno učestvovanje u bilo kakvim međunarodnim genetskim studijama. Zvanično je to bila zaštita privatnosti, a nezvanično jer bi sekvenciranje genomskog materijala moglo pokazati nove mutacione obrasce i ono najvažnije, a to je krv ljudi koji su postali genetski otporni na radijaciju. Dakle, ono što četvrta generacija ima u svojoj krvi, u svom DNK, ne sme biti javno. Odavde i kreće moja sumnja da se ovdje zaista radi o pronalaženju pre svega lekova za elitu, ako ih tako možemo nazvati, ljudi koji su toliko moćni da imaju pravo najviše nauke na koju šira javnost nema. Ovo je potpuno iracionalno očekivati gledajući u kakvom svetu danas živimo. Jedna od najbizarnijih elemenata priče je da stanovnici okolnih sela i dalje piju vodu, love ribu i kupaju se u reci za koju naučna literatura tvrdi da je najkontaminiranija vodena površina u čitavoj Evropi i Aziji. I oni ne umiru masovno. Ovo je možda najneverovatnije pitanje. Da li ljudsko telo je moguće naterati da se adaptira na nuklearni otpad
ako se generacije onih koji žive kraj njega ne prekidaju. Ako jeste, onda je Oziosk dokaz da adaptacija nije samo teorija, nego proces u toku, ali također i dokaz da čovečanstvo ne može da nestane nakon nuklearne katastrofe, kao što se nama potentno sugeriše kroz sve medije i svu naučnu literaturu. I ovo nije kraj misterijama ove priče. Postoje i nestale generacije, ili vam deca bez identiteta. Ovaj deo je vrlo zanimljiv i govori veoma mnogo o psihologiji čoveka koji se krije iza nekakve priče o božanskom biću, a zapravo je najpodlija i najpokvarenija životinja koja je ikad postojala na ovom svetu. Mi danas gledamo šta se događa u Gazi, ne možemo da verujemo, a postoje podaci koje čak i ne znamo, koji su možda i mnogo gori od današnjih katastrofa. Dakle, u periodu između 1950. i 1980. godine postoji dokumentovana anomalija. Dakle, u državnim registrima postoji veći broj rođenja nego upisanih pojedinačnih identiteta. Drugim rečima, neka deca su rođena, ali nikada nisu zavedena kao pravne osobe. Zvanično objašnjenje je ponovo birokratski haos, nedovoljna kontrola. Nezvanično postoje određene pretpostavke koje se šire po ruskim alternativnim mrežama, a to je da ta deca koja su rođena su sa teškim oštećenjima, korišćena su u medicinskim studijama i nikada nisu dobila status građana. Ako je ovo zaista tačno, ja se nadam da nije, ali poznavajući svet mogu da pretpostavim da je zaista tačno, sugeriše da postoji deo populacije koji nikada zapravo nije postojao osim u medicinskim izveštajima. Postoji još jedna malo poznata informacija, ali u nekim delovima oko Majaka primećeno je nešto veoma neobično. Nivo radijacije je godinama uglavnom stabilan, a onda naglo kao da opadne, iako lokacija nije čišćena, dekontaminirana ili izolovana. Naučnici tvrde da postoje 3 teorije. Da dolazi do prirodnog raspadanja izotopa, ali brzina jednostavno nije u skladu sa teorijom i očekivanjem. Zatim da se događa migracija čestica kroz podzemne vode, što se ponovo ne slaže sa mapama toka, i biološka apsorpcija, koja je posljednja najkontraverznija i verovatno najlogičnija. U nekim oblastima biljne i mikrobiološke zajednice, kao i ljudi, pretpostavljamo, pokazuju obrasce akumulacije radionukleida, koji se također ne uklapaju u zvanične ekološke modele. Drugim rečima, priroda se ponaša kao da pokušava da neutralizuje ono što čovek ne može. U toj oblasti postoji stanje koje lokalno stanovništvo zove tihi umor i ovo je sada veoma interesantno, pošto se ovo stanje danas pronalazi širom sveta i postaje zvanična dijagnoza. Zanimljivo, zar ne? Zove se tihi umor. Dakle, ovo nije bolest koja se može dijagnostikovati. Simptomi ove bolesti su kratkotrajni trzaji mišića, promene sna, iznenadni osjećaj dežavija i osjećaj kao da mozak sporadično gubi signal. Neki tvrde da je ovo povezanost između neurološke adaptacije na mikrooštećenja DNK. Zvanično o ovome se ne govori. Nezvanično medicinski istraživači znaju, ali nemaju jasan model da objasne, jer ne posjeduju sve moguće informacije koje se naravno čuvaju kao stroge vojne tajne. Oko Ozioska također postoji još jedan veoma zanimljiv fenomen. Na određenim područjima šuma raste sporije, ali drveće ne pokazuje znake truleži, gljivica, virusa, niti insekata, u meri koja je tipična za ruske tajge. Primećeno je također
da su koreni jači, da je smola gušća, a neke vrste pokazuju čak i manje parazitskih oštećenja od ostalih kontrolnih oblasti. U celoj ovoj priči postoji jedna misao koja kruži među ljudima koji su proučavali Oziorsк i koja kaže da možda ljudi ne žive tamo uprkos riziku, nego jer su deo projekta koji nikada nije završen. Jer ako postoji populacija praćena kroz generacije, izložena kontrolisanom riziku, generacija sa medicinskim nadzorom, čiji se genetski podaci čuvaju i koja se ne uklapa u zvanični narativ, onda to nije administrativna greška, niti zaboravljena tragedija. Ovo je skriveni proces, eksperiment,